ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर परम रहस्य शीर्षक विषय संपर्क आलोचना करुथिले। आज से संपर्क आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। आज 2024 मसीहार बाहुड़ा तिथि। आजिर तिथि रे 14 मसीहारे ए पाठचक्र आरंभ होइथिला। से दिन थिला 7/7/14 मसीहा सोमवार। आज मध्य सोमवार पड़ी। तेणु 10 वर्ष पूरण है आज तिथि रे, आज 12 रे। श्रीमद् भगवत गीता एक व्यावहारिक ग्रंथ, प्रायोगिक ग्रंथ, जहा सार्वजनीन आउ सर्वकालीन। यही ग्रंथर प्रत्येक श्लोक जीवनधर्मी, बंचिबार कला सहित संपर्कित। तेणु यहाकू पाठ करिवार निर्देश शास्त्र रे रहिछि। एपरिकी जी गोटे गोटे अध्याय दिन को पढ़ती तांकर मध्य बहु पुण्य अर्जित हुए बोली संस्कृत रे आगरू कहा जाइछि। एकम अध्यायकम नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा बसेत चिरम। तार अर्थ है जी भक्ति भाव रे प्रतिदिन गोटे अध्याय गीता पाठ करती से रुद्रलोक प्राप्त हुअन्ति एवं सेठारे चिरकाल निवास करती। जी प्रतिदिन गोटे अध्याय न पढ़ी पारे तांको पाई मध्य मार्ग निर्देश अछि। यथा गीतायां श्लोक दशकम 7-5-चतुष्टयम् त्रिद्वेकमेकमर्धं वा श्लोकानां जह पठेत नरः चंद्रलोकं अवाप्नोति वर्षाणां मयुतं तथा। ता अर्थ है जी प्रतिदिन गीतार 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1 बा अर्धे श्लोक पढ़ती से अयुत काल पर्यंत चंद्रालोकरे वास करती। यही कथा शास्त्र रे उल्लेख करा जाइछि। तेणु गीता ग्रंथर पठन, मनन, श्रवण एवं आलोचना ये समस्त जन्म जन्मर पाप क्षय सहित समान। कारण यह स्वतःस्फूर्त भाव रे स्वयं श्रीकृष्णଙ୍କ मुखरू उच्चारित दिव्यवाणी आज पढ़िबा आरंभ करिबा। जो भगवत नियोजित कर्म रे उद्योगी हेबा को अर्जुन अस्वीकार करथिले ताहा तांकर अहं भाव जनित अहंकार। तांकर एई अहंकारर पश्चात रे थिला सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकारर धारणा और प्रेरणा समूहर एक मिश्रण। विशृंखला और जटिल भ्रांति, प्राण प्रकृतिर पापर भय एवं पापर व्यक्तिगत परिणाम। श्री अरविंद कहउछंती जे गीता ग्रंथ रे अर्जुन आसीथिले संग्राम करिवाकू, किंतु पश्चातपद हेले संग्राम भूमि रे संग्राम निमंते। कारण कौन ना कारण होउची तांको अहंकार। अहंकारर स्वरूप किपरि थिला ना अहंकारर स्वरूप एम थिला जे गोटे सात्विक अहंकार थिला जे मु जड़े एपरी सचेतन व्यक्ति
एड़े कथा करी हत्या करी अन्य मानंकु तेणु ये गोटे अहंकार। राजसिक अहंकार थिला जे एमती राज्य जय करने को धनरत्न पाइबाकू एड़े कथा करी ना, ये होचे आउ एक प्रकार अहंकार। एवं तामसिक अहंकार सहजे जहा थिला संग्राम भूमि को आसला परे नाई मोर पाप हब, मोर अन्याय हब, ये मध्य एक अहंकार चिन्ह। प्राण प्रकृतिर पापर भय, मोर पाप हब, पाप पुण्यर जो चेतना से समस्तंकु लगे, समस्तंक पाई अछि, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे गोटे पुण्य शब्द अच्छी, गोटे पाप शब्द अच्छी। पाप कौन ना महाभारत रे लिखा है जे परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़नाय, अन्य को पीड़ा दबा ही पाप। हेले अन्य को हत्या करिबा, अन्य को क्षताक्त करिबा, ये सब कथा पापरे जाए बोली भाबी अर्जुन युद्ध करने को नाही कले। प्रथमे आसी युद्धभूमि एवं पापर व्यक्तिगत परिणाम से पापटा भोगिबाक पड़ियो पुणी कर्म फल भाव से कथा पाई मध्य से सचेतन होउछंती। पुणी व्यक्तिगत शोक और दुख प्रति हृदयर विमुखता। व्यक्तिगत शोक कौन, ये जो माने सब तांकर खाली बंधु बांधव नुहंती, तांकर से जो ने भाई, से भाई मानंकु मारी जो व्यक्तिगत शोक हब, से शोक जे जंत्रणादायक हब, एक कथा मध्य से भाबिछंती, जहा एकांत भावरे वास्तव बोली कहिले भूल हब नाही। दुख प्रति हृदयर विमुखता, दुख हब, से दुख को लिभे हबनी, तेणु मु युद्ध करिबि नाही, एमती भाव आसीछि ये अर्जुनकर युद्ध भूमि रे। पुण्य और न्याय पक्षरे आपात सुंदर आत्मप्रवंचनामय युक्ति द्वारा अहंमुखी प्रवृत्ति समूह को महाच्छन्न बुद्धि साहाय्य गोपन करवा। श्री अरविंद कहते ए जेते जेते कथा कुहागला ये सब हूँ अहंकार चिन्ह। सते अहंकार केते बागरे आसे, काम कराए पुणी काम कराए नाही, भूल काम कराए, ठीक काम गुड़ाक कराए नाही। एहीपरि भाव में अहंकार को चिन्हिबा बड़ कष्ट। अर्जुनकर ये जेते जेते कथा भावांतर आसीथिला संग्राम भूमि रे, से सबू होउची अहंकार जनित बोली श्री अरविंद कहउछंती। एवं श्रीकृष्ण मध्य प्रकारांतरे ताहा ही कहिछंती। सेथिपाई से कहउछंती जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज बोली कहउछंती। अर्थ सर्वधर्म माने समस्त धर्म, व्यक्तिगत धर्म, विश्वगत धर्म, संन्यास धर्म, गृहस्थ धर्म, ये सबू तमें छाड़ी मोरी शरण निय एवं मु तुमको परिचालना करी। श्रीरामकृष्ण परमहंस कहिले सर्वधर्मान माने सबु कर्मान, सबु कर्म छाड़ी मध्य तमें जहाँ को निजर कर्म बोली भावुच व्यक्तिगत स्तर रे ताकू छाड़ी तमें केवल शरणागत हो। कहिबार अर्थ मनीष जेते जेते काम करे से तीनिटा प्रकार अहंकार प्रणोदित हो करुथाए। ता व्यतीत कौन सी काम तार न थाए। तामसिक अहंकार सहजे मारिबी हाणिबी भोग करिबी ठसागरा धरा। राजसिक अहंकार जे आडंबर देखैकरी मु बड़ हेबी समस्ते मते मानिबे। आउ सात्विक अहंकार जे मु ये सब करी गोटे बड़ साधु हेबी, सन्यासी हेबी, समस्ते प्रणाम करिवे, दंडवत करिवे, ए कथा मध्य से अहंकार चिन्ह।
तेणु अहंकार को बाद करी कौनसी कर्म केही भी करे ना ना जड़े दुख करे कांदे अवसादग्रस्त हुए ताहा कौन अहंकार ना हाँ ताहा मध्य अहंकार ताहा किपरि अहंकार हैला ना मु मते बाधिला मो प्रति अन्याय हैला मते से कथा कहिले मते से के कहबाकू अहंकार जदि जड़े विव्रत विरक्त हैला क्रोधान्वित हैला ताहा मध्य अहंकार केवल अहंकार शून्य अवस्था केतेबेले आसीबो जेतेबेले से परिपूर्ण भाव रे शरणागत हब एक दिव्य शक्ति निकट रे तापरे जेउ जेउ काम से करिबो से काम से करई नेबे ताहा द्वारा से होई जीव जंत्र भगवान हेबे जंत्री से जो कर्म करा जीव सेथिरे अहंकार नथिबो महाच्छन्न बुद्धि साहाଯ୍ୟରେ भगवान कर्मधारा समूह मनुष्यर धारा ठार भिन्न प्रकार मन होथिबारु एवं से कर्मधारा समूह मनुष्यर स्नायुविक आवेगमय प्रवृत्ति और तार बुद्धि वृत्ति उपरे भीषण अप्रीतिकर विषय सब आरोप करुवा हेतु से मानव प्रकृति विरागी हुए भगवानंकर कार्य भारी अलगा भगवान जहाँ जंत्र करी काम करेइबे से काम मध्य अलगा लागिबो मनीष ता बुद्धि रे जो काम करे से काम ठारू भगवान मनुष्य द्वारा जो काम करई नेबे से काम अलगा तेणु से कहते किंतु भगवान को निवेदन करी शरणागत होई काम करिबारे मनीष विरागी हुए अनुरागी हुए नहीं से निज अहंग उपर निर्भर करी काम करने को चाहे भगवान को ऊपर निर्भर करी काम करने को चाहे नहीं वर्तमान अर्जुन ठारे एक उच्चतर सत्य कर्मर एक महत्तर भाव धारा प्रकाशित हैला मात्र तथापि जैसे अहं भाव को अवलंबन करिथांती युद्ध न करिबा पई वृथा और असंभव संकल्प रे आग्रहातिशय युक्त रहंती ताहेले से परिस्थळे ताहार आध्यात्मिक परिणाम पूर्वापेक्षा अतिशय अशुभ हेब श्री अरविंद कहिले जेतेबेले अर्जुन प्रकृतिस्थ हेले श्रीकृष्णंकर उपदेश रे प्रभाव रे एवं वाक्य रे विश्वरूप दर्शन रे विभूति जोग रे जेतेबेले सी आत्मस्थ हेले अनुभूति संपन्न हेले सेतेबेले जदि से युद्ध न करिवे तेबे ताहा भगवत विरोधी कथाटी हब कारण भगवान जेतेबेले तांकु चलैबा को चाहिए एवं चलैबा पई समस्त व्यवस्था कले समस्त दायित्व नेले एवं कहिले जे मु ही सबु करूची तोर किछि करिवार नाही मु संग्राम भूमि रे समस्त को निहत करी सारीचे आगरू तुमे निमित्त मात्र हुओ तमर पाप हब नाही तमर कौनसी शोक करिवार आवश्यकता नाही सेतेबेले जदि से पुणी शोक करिवे ओ युद्ध न करिवे ताहले अधिक क्षति तांकर हब कारण से भगवानक निर्देश को अवमानना कले जेतेबेले अति स्पष्ट भाव रे श्रीकृष्ण कहिले जे आंभेटी उत्कट काल लोक संहारक विश्वरूप दर्शन जोगरे अर्जुन जेतेबेले पचारुछंती तमे किए मते कह विभूति जोगर तो जानिली तुमे यही सब निजे कहिल तथापि मु आउरी संदेह मोर रहुछि तमे किए ना आंभेटी उत्कट काल लोक संहारक यही कथाटा से पुणी स्पष्ट भाव रे कहिले विश्वरूप दर्शन रे हे अर्जुन
ମୁଁ ହେଉଛି ଉତ୍କଟ କାଳ। କ'ଣ କରିବି ନା ଲୋକ ସଂହାରକ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ହେଁ ନ ରହିବେ କେହି, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅନିକିନି ସ୍ଥିତ ଯୋଦ୍ଧୃଗଣେ। ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ରହିବେନି, ଶୂନ୍ୟକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଟଳି ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଆମ୍ଭରେ ହିଁ ସର୍ବେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ, ସବ୍ୟସାଚୀ ହୁଅ ତୁମ୍ଭେ ନିମିତ୍ତ ମାତର। ହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଛି, ତମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ, ତମେ ମାରିବା ଦରକାର କାହାକୁ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ବା ଅର୍ଜୁନ ଏଇ କଥାଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଭଗବତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ସନ୍ଧି ସମୟରେ ହିଁ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ। ଗୋଟେ ଯୁଗ ଯାଉଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସୁଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଯାଉଛି ନା କଳି ଯୁଗ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ସେଇ ମଝି ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଏହା ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା କର୍ଣ୍ଣକୁହରରେ ତା ଡାକ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ସେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଡାକ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସିଏ ଏଯାବତ୍ ପ୍ରଦୀପ ସଜେଇ ରଖି ନାହିଁ ତା'ର ଆବାହନୀ ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସେଇମାନେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଓ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି, ଏହାର ନିରାଜନା କରିବା ଆମର ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସେ ଦିଗରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଗ୍ରହ, ସେମାନଙ୍କର ମହତି ବିନଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବୋଧନା ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିଲାଗି ସେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଅତି କମ୍ରେ। ବୃଥା ଓ ଅହଂଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ବୃଥା ଓ ଅସମ୍ଭବ ସଂକଳ୍ପରେ ଆଗ୍ରହାତିଶଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ରହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଣାମ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅତିଶୟ ଅଶୁଭ ହେବ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଏହା ବୃଥା ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଏପରି ବୈରାଗ୍ୟ ନିରର୍ଥକ। କାରଣ ସେପରି ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପରେ ସିଏ ଯାହା କରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାହା ଅବମାନନା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ, ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଥା ବୈରାଗ୍ୟ, ନିରର୍ଥକ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ମନୋଭାବର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ସାମୟିକ ଶକ୍ତିହୀନତା। ସିଏ ବୀର, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା, ସେ ଦ୍ୟୁତିକୃଷ୍ଣ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବେଶ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ତଥାପି ସାମୟିକ ଶକ୍ତିହୀନତା ତାଙ୍କର ଆସୁଛି, ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠୁ କ'ଣ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେତନାଯୁକ୍ତ ସତ୍ତା କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ମଣିଷର ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଭାବିକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରତମ ଚରିତ୍ର ଶକ୍ତିର ମୂଳ ନୀତିରୁ ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣିକ ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିର ଯଥାର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା କ୍ରିୟାଧାରା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପୁନରାୟ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଯଦିବା ସେ ଅସ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ତାଙ୍କୁ ତାହା କରେଇ ନେବ। ଯେତେ ପଛକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ସେ
ପାଳନ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ବିରତି ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସକଳ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପରାଜୟ ଘଟୁଛି। ଏକଥା ଦେଖିବେ, ଯଦି ସେ ଏତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନିହତ ହେବେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କୁ ନିହତ କରିସାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅତଏବ ସିଏ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ତଥାପି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେବେ। ତାର କାହିଁକି ନିହତ ହେବେ ନା, କାରଣ ଜଗତରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଥା ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ସେ କରାଳ ଦନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ମସ୍ତକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଏ ସମୟରେ ସିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରିବେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଆଗରେ ଯଦି ଏ କଥାଟା ସେ ପ୍ରତିପାଦନ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିହତ ହୋଇଯିବେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଚେତନାରେ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମିରୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ କର୍ମୀ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହେତୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଥିଳ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅହଂମନ୍ୟ, ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟର ସମର୍ଥକଗଣଙ୍କ ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ବିବେକବୋଧଶୂନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହା ପରାଜିତ ଓ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଏହି କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଅଭିପ୍ରେତ, ଅନ୍ୟାୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ସେ ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ବିବେକ ବୋଧ ଶୂନ୍ୟ, ସେମାନେ ଅବିବେକୀ ଭାବର ଜୟ ହେବ। ମାନେ କାହାର ଜୟ ହେବ? କୌରବମାନଙ୍କ ଜୟ ହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଅବିବେକୀମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ୍ତ ହେଲେ ତାହାର କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ଗଭୀର ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଚିର ଅମର ହେଇକି ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ଗଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଯୋଗୁଁ, ଖାଲି ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମାର କଥା। କାରଣ ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ବାହାରିଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାହା ମାନସିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରାଣିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ। ତାହା ମାନେ ବନବାସ ଯିବା, ଦଶରଥଙ୍କର ଯାହା ଆତ୍ମାରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୋ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମୁଁ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସେଠି କୌଣସି ସାମାଜିକତା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ
अर्जुन फेरी आसबे ताहले आध्यात्मिक मूल्य जीवन में रहिबो नाही। व्यक्ति आवश्यक पड़िले संग्राम करिबो प्रोवाइडेड भगवान को निर्देश रे बा भगवान को धरी। जड़े माँ को प्रश्न कले, माँ आमे केमिति भगवत कृपार अधिकारी हेबु। माँ कहिले, तुमे जदि अनुभव करि पारिबो जे तुम पाखरे भगवान विराजमान अछंती, जेतिके अनुभव करि पारिबो, जेतिके अधिक अनुभव करि पारिबो, सेतिके अधिक कृपा र अधिकारी तुमे हबो। पुणी जदि एमिति लागिबो जे मते किछि भलो लागु नाही भगवान को व्यतीत, से आउरी गोटे स्टेप अहेड। केमिति लागिबो ना फिश आउट ऑफ वाटर। तुमको सुख लागिबो ना, किछि किछि भलो लागिबो नाही। ए बाह्य आडंबर भितर जदि भूली गल, किछि समय जदि विव्रत लागिला, आहा मु मु मते कहीं किछि भलो लागिला नाही, कहीं अस्वस्थी लागिला, कारण मु भगवत सानिध्य को उपलब्धि करि पारली नाही। ताहले बुझिबा को हबो जे तमे भगवान तुम पाखे पाखे रहिबार जो जो सार्थकता तुम अर्जन करिछ। अर्जुन श्रीकृष्ण को सारथी भाव में पाई यही कथा को अनुभव करिछंती बोली जदि न भावंती ताहले ताहा द्वारा आध्यात्मिकतार अवमानना हब। अहंकृत मनर धारणा और अनुभव समूहर विशृंखला ही ताहांकु युद्धरे विमुख करथिला। तांकर निज प्रकृति सही अहंकृत मनर स्वभाव सिद्ध धारणा अनुभूति समूह को पुनः स्थापन पूर्वक तांको पुणी युद्धरे असम्मति परित्याग करने को बाध्य करिवो। किंतु जो भाव हो पछके अविरत एहीपरि अहंग्र बशवर्ती हेबार परिणाम हेबा आउरी अधिक मंद। भगवान को धरी भगवान को नाम नहीं भगवान को स्मरण करी जदि जड़े पुणी अहंकार द्वारा प्रवर्तित हुए ताहले तार क्षति अधिक हो। खाली अहं द्वारा परिचालित हवा गोटे कथा, गोटे हाथ रे भगवान का नाम नहीं अन्याय करिवा भूल करिवा आहुरी बेसी परिणाम भयंकर। तेणु जेहेतु श्रीकृष्णंकर निर्देश ओ शक्ति पाई सारे अर्जुन पूर्ण भाव में यदि एते बेले पुनर्बार युद्ध क्षेत्र पलायन करती ताहले ताहा द्वारा क्षति अनेक हब। तांक निजर माने अर्जुनंकर कहिबार माध्यम रे समग्र मानव जाति को मार्गदर्शन जाउछंती श्रीकृष्ण गीता ग्रंथ माध्यम रे जे भगवान को सहित जोड़ी हुओ, जोड़ी ही रहिबा को बारंबार अभ्यास कर एवं जोड़ी होई तुमर जहाँ कर्म करने कथा तांकरी निर्देश रे करुच बोली भावी कर्म कर। से भितर अहंकार को आउ तुम प्रवेश करने को दियो नहीं। मनरे आउ आलोचना विचार विवेचना कर नहीं। कारण अर्जुन तक निम्न प्रकृतिर अज्ञतावशतः तांकर सत्तार जो सत्य अनुसरण कर वर्तमान ताहा अपेक्षा एक महत्तर सत्य निश्चित रूपे पतन घटो। सी निजे जहाँ कर आ गोटे महत्तर कथा मिलला जब ताहा न मानिबे ताल क्षति हम। ताहां को एक उच्चतर चेतना स्तर रे एक नूतन आत्म उपलब्धि रे प्रवेश अधिकार दिया जाइछि। कारण सी भगवत सानिध्य केवल नुहे भगवत उपस्थितिर प्रभाव को अनुभव कलेनी किए अर्जुन। यदि एते बेले से तांको अहमिका प्रस्तुत कर्म परिवर्ते भागवत कर्मर संभावना प्रदर्शन करा जाइछि। तांको कहा जाइछि तमे एणिकी युद्ध कले भगवत कार्य करिवो। भगवान चाहंती तुमे युद्ध कर। प्रथम चाहूल तमे युद्ध करुच बोली, वर्तमान से युद्ध करिवो
किंतु भगवान चाहती बोली तांक सम्मुखरे केवल मात्र बुद्धिगत भावगत इंद्रियगत प्राणगत जीवन परिवर्ते एक दिव्य अध्यात्म जीवन द्वार समूह उन्मुक्त करा जाइछि। तेणु प्रत्येक व्यक्ति प्रति मुहूर्त एक एक संग्राम भूमि रे अवतीर्ण। संग्राम भूमिर अर्थ मानसिक संग्राम, प्राणिक संग्राम, शारीरिक संग्राम मध्य। कौन करी कौन करी कौन न करी कौन न करी ये तो संग्राम। कौन कहिबी कौन न कहिबी एक संग्राम। एठा को जीवी कि न जीवी, जीवी कि न जीवी एक संग्राम। सी बंधु रक्षा करने को एतिकी टंका देवी कि न देवी, देवी कि न देवी। खाता काढ़ खोजी खोजी कि 3 घंटा गलानी। अनुमान करी से जुग को से समय को ए समय को देदेले भी चली पारि थांता, मात्र खाता खोजिबा निहाती आवश्यक। सेतिरे गलानी 3 घंटा बेस पकैला परे। कहीं काले बेसी बेसी देवी नहीं, टिकिए अधिका देवी, टिकिएटा काले अधिक दे देवी बोली खाता खोजिबार दरकार। मानसिक संग्राम एक कथाटा प्रति माने प्रति लोक पाए भी सत्य। खाली एतिक नहीं, प्रति मुहूर्त रे प्रति दिन संग्राम भूमि रे व्यक्ति अवतीर्ण। सेतिकी बेले जीए जेते भगवान को जोड़ी पारिला, जोड़ी तांको निर्देश पाई काम करी पारिला, सेते सीए अग्रगति करी पारिबो। निज को जोड़ी काम करिबा आ भगवान को जोड़ी काम करिबा दीटा अलगा कथा। ताहांको एक उच्चतर चेतना स्तर रे एक नूतन आत्म उपलब्धि प्रवेश अधिकार दि जाइछि। कारण भगवानकर कृपा और भगवानकर सानिध्य जदि मिले, भगवान सहित जदि जड़े युक्त हबार सौभाग्य पाए, ताहले तार चेतना स्तर रे बहुत अग्रगति होई जीव। प्राणगत जीवन परिवर्ते इंद्रियगत जीवन परिवर्ते भावगत जीवन, बुद्धिगत जीवन, यही जीवन सब मनुष्य बंचे। बुद्धिगत जीवन बंचे, भावगत जीवन भी बंचे, इंद्रियगत जीवन भी बंचे, प्राणगत जीवन बंचे, मात्र आध्यात्मिक जीवन बंचे नहीं। आध्यात्मिक जीवन र द्वार खोली जीव जेते बेले जड़े भगवान को जोड़िकी निज सह रखा प्रयास करिवो। सेतिपाई भगवान जोड़े देवे नहीं, निज को प्रयास करने को पड़िबो। जार अन्य नाम पूर्ण जोगरे अभिप्सा, आग्रह जे भगवान मते चलैचंती चलैबे, तेणु तांको सहित मु जोड़ी ही रहिबी। कल्पना रे हो, भावना रे हो, कथारे हो, केमिति हेले तांको सहित जोड़ी ही रहिबी। तांको छाड़ी मु बंची पारिबी नाही। सेई अवस्था आनिबाकू जो प्रचेष्टा दरकार, तार ना तो साधना। आइंस निराइंस रे कथा नहीं, जोड़ी ही रहिबार जो प्रचेष्टा, तार ना साधना। सी भगवानकर जो रूप हो, जो धर्मर जो भगवान होंतु, भगवान एक एकम सद विप्रा बहुधा वदंती सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। न्याय रे जोड़ी ही रहिबा एतिकी हैला मनुष्यर काम। कौन खाइला, कौन पिंधिला, कौन न खाइला
सी कौन छाड़ी आसला से जो कौन जाइला इलाहाबाद आ बयस 82 छाड़िला चना आसी कहला जे मुझे गोटाक छाड़ी आसी आउ जीवन में मोर खाइबार नाही ए छाड़िबा न छाड़िबा गुरुत्व नाही केते दान कला से गुरुत्व नाही केते ब्राह्मण को भोजन कला फोटो उठे आणला से कथा नाही कथा अच्छी जोड़िकी केते रखिला जोड़ी रखिबाटा ही साधना आध्यात्मिकता वर्तमान तांको एक शक्तिशाली दृष्टिहीन जंत्र रूपे आह्वान करा जाऊ नाही मात्र तांको गोटे सचेतन पुरुष भगवान ज्ञानालोक प्राप्त शक्ति आधार होगा पड़ो सी कौन से वीर सी ज्ञानी एमती भाव में विचार करा जीव नाही जेतेबेले भगवान द्वारा जड़े निर्वाचित हब सेतेबेले से ज्ञानी भाव में विवेचित हवा दरकार नहीं तांको आधार सी केते पाठ पढ़ी केते धन तार अच्छी केते ज्ञान अर्जन से गुड़ाक किसी देखा दरकार नहीं सी जे गोटे मीडियम हो जाइए माध्यम ସେଇଟା तार माने सार्थकता जहाँ को कहुच्ची जे मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव जे तमें सबकि करिपार असंभव को संभव करिपार तेणु तो कहुच्छी जे कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ सह भगवान जे सब करें तांको पर छाड़देले जे किछि करेनि तांको इच्छा नहेले बा से न चाहिए किछि करेनि से भगवान जी चाहिए आउ बागे करदेवे दिन को करदेवे रात्रि घोड़े देई मध्य सूर्य को किछि समय अन्यथा करदेवे तेणु से ही भगवान यही होची भगवत्ता यही होची तांकर दिव्यत्व तेणु जड़े शक्तिशाली आधार हवा को पड़िबो से करेंट को धरी रखिबा पई प्रवाहित हवा पई गोटे सेमिति माध्यम हवा को पड़िबो गोटे तार हवा को पड़िबो ताहा होची जीवनर सार्थकता साधारण जीवन में साधारण भाव में समस्त कथा पृथ्वी जाक भगवान आउ मनीष व्यक्ति अलगा हो रही समस्ते आमे समस्ते तांको कथा केतेबेले शुणा को मिलूँ कि पढ़ा मिलूँ टिके नहेले गला तांको सहित आमर संपर्कटा बहुत कम सते जेमती सी एक अधिका कथा अदरकारी कथा आउ सब दरकारी सौदा ठू पत्र ठू परिवार ठू पत्र सबू दरकारी कोटा अदरकारी बोली नहीं केवल अदरकारी भगवान को कथा बा भगवान नहेले भी चलिबो कारण ताकू न डाकिले चलिबो सी सेमिति बाड़िए देबेनी राति अधरे बाड़िए देबेनी काई मते आज प्रार्थना कल ना केबे देबे तेणु सुविधा हेले तांको कथा इत्ते अधिका कथा हो जाए मात्र सी सबुठु दरकारी कथा एइथि पाई जे तांकोठु शक्तिटा मिलुछि आम शक्ति बड़ सीमित आम शक्ति रे जोर रे फैन बुलिबनी लाइट धप धप हब आमे जदि फैनटा जोर रे बुलिबा दरकार बोली चाहिबा त तांको संगे कनेक्टेड हबा तेणु तांकु जोड़ी रखिबा यही होची असल जीवनर सार्थकता सेथिपाई कि सचेतनता एते बड़ कथा जे जहाँ को आमे भूली जाउछु दुखरे हो सुखरे हो असुविधारे हो सुविधारे हो तांको संगे जोड़ी रहिबार
जो मानसिकता आमर रोना ताहेले से मानसिकता रहिले से गोटे आधार हो व्यक्ति कारण आम मध्य संभावना रही आम मानवतार उच्चतम शिखर में परिणति और चरम उत्कर्ष आम निमंते उन्मुक्त रही कारण आमको से सौभाग्य से सुजोगटा दि जाए जहाँ प्राणी की दि जाए प्राणी भगवान को जोड़ी रखिबार व्यवस्था नहीं आमको से व्यवस्था दि जाए मनुष्यर साधारण मन और जीवन अर्धज्ञानालोकित एवं प्रधानतः या अज्ञानर क्रम विकास और ताहार अंतर प्रच्छन्न कौन वस्तुर असंपूर्ण आंशिक अभिव्यक्ति किंतु आमर जो साधारण मन सी हूँ अर्ध आलोकित टिके आलुओ टिके छाई तेणु मिसी मिसिक किंतु पूर्ण आलोकित हवाको हेले आमको भगवान द्वारा बा ये भगवान सहित कनेक्शन रखा पड़े गत थर आम आलोचना करुले कनेक्शनटा किपरि रहिबो केते भागरे रही पारिबो यथा ध्यान नामजप प्रार्थना पाठचक्र पठन मनन विभिन्न प्रकार रे आमे कनेक्शन रखी पारिबा से सौभाग्य केवल मनुष्य को दिया जाइछि तार सदव्यवहार करने को जीवन दिखाई जीवनटा चली गले आउ किसी कनेक्शन रखी हेबनी कनेक्शन रखी हेबनी पुणी जीवन लाभ कले कनेक्शन रखिबार सुविधा सुजोग मिलिबो तेणु कहा जाउछि जे जीवन तुमको दिया जाइछि माँ कहते एक सुजोग स्वरूप भगवान को आविष्कार उपलब्धि और अभिव्यक्ति करने निमंते तमें केमिति भावरे चलुच रहुच से कथा बड़ नुहे से तालिकार जीवनी से मार्किंग नहीं से गुड़ाक मार्किंग हेबनी मार्किंग हेब तमें केते खोजिच काहाकू ना जीए तुमको धरी रखिची जीए सबुबले तुमको सुरक्षित कर रखिची जीए तुमको बंचई एते बाट आनीची ताकू तमें केते खोजिच मान ता सहित केते कनेक्शन रखिच कनेक्शन रखिले ताकू केते उपलब्धि करिच उपलब्धि करी हुए कनेक्शन रखिले किंतु उपलब्धिटा रहे नहीं विपद जेतेबेले पड़े सेते बेले बड़ विकल भाव रे कनेक्शन रही जाए बोली से आसी सेते बेले रक्षा करंती सेते बेले आमे कहू जे बाय ग्रेस आमे रक्षा पाई गलु किंतु से जो उपलब्धि से उपलब्धि रहे नहीं बोली परे आमे कहू जे मु बाय चांस रक्षा पाई गली तेणु उपलब्धि परे अभिव्यक्तिर कथा से बहुत उच्च स्तर कथा अभिव्यक्ति तेणु मनुष्य को तार जो अर्धालोकित मन ताको दिया जाइछि ताको से माध्यम करी प्रयोग करी भगवान को सहित कनेक्शन रखे दिन भितरे आमे केते समय कनेक्शन रखीचु सेटा गणति हब केते समय आमे कली कलु केते समय आमे आउ कौन कौन काम रे रहिलु अरे काम रे मना नहीं हाट कलु हाट करिया के मना करूछु कि भगवत कार्य भाव रे हाट करछु कि करिनु रोषे करिया कोन मना की करछि किंतु भगवत कार्य भाव रे रोषे करछु कि किंतु नाम नहींछु केते ना 24 घंटा रु 24 मिनिट तार 24 मिनिट टा गणा हैला आउ तक सब एमिति हेई शेषु को देखिला बेलू 80 वर्ष रे 80 मिनिट नहीं अधिक टिके होउची 80 मिनिट नुहे अधिक होउची जेतिके अधिक होउची से अधिकटा अधिकार गणा दिया जाइथिला केते सुजोग 80 वर्ष
ସେଥିରୁ ଗଣତିକି ଆସିଲା ଏତିକି, ସେଇ ଗଣତି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଦିଆଯିବ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହଁ ମେକାନିକାଲି ହବ, ହଉ ପଛେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ହଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନୁହେଁ, କିଛି ତ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କିଂ ହଉ, ଧର 1 ମାର୍କିଂ ନ ହଉ ସଚେତନରେ, ସେଟା ହେଉଛି 0.1 ହଉ। 0.1ଟା କ'ଣ ନୁହେଁ କି ଗଣା ହଁ ହଉ ତ କିଛି ବି ହଉ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କିଛି କାଚ ଆଉ ରତ୍ନ ହୀରା ନୀଳା ସବୁ ବିଛେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯାଅ ତମେ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ଏମିତି ସବୁ କଥା, ନାନା କଥା ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଚ ବି ଅଛି। କାଚ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଚକଚକ୍ ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦିଆହେଇଥିଲା କାହାକୁ 80 ବର୍ଷିଆ ବ୍ୟାଗ୍, କାହାକୁ 72 ବର୍ଷିଆ, କାହାକୁ 92 ବର୍ଷିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। କାହାକୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲା ଆମର ଜେଜଙ୍କୁ 100ରୁ କେତେ ଅଧିକ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆ, ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସିଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ କ'ଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସିଆଡ଼େ ଦେଖାହେବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଶହ ଶହ କାଚ, ଆଉ କାହାର 7ଟା, କାହାର 8ଟା, ହୀରା ଖଣ୍ଡ 7-8ଟା। କହିଲେ ହୀରାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇ କାଚ ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଯା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଆଣିଥିଲି ଓଜନ ବୋହି ପାରୁନି, ଏଗୁଡ଼ା କାଚ ଗୁଡ଼ାକ। ନା ମୁଁ ଆଣିଛି, ନା ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଗଣତି ହେବନି। ହଁ ଗଣତି ହେବନି, ସବୁ ଆମ ଆଗରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେବ, ଆମ ଆଗରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଆଣିଛ, ନା ଓ କେତେ ଭଲ ଦିଶୁଥିଲା, ଯାହା ଦିଶେ ରତ୍ନ ନୁହେଁ। ତୁମେ ରତ୍ନ ଗୋଟେଇବାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, କାଚ ଗୋଟେଇବାକୁ। ସେଇଆ ହେଉଛି ଜୀବନର କଥା। ଫଳରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲା ପରି ଯେ ଟିକଟ ହେଉଛି, ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଅବସ୍ଥାଟି ମଣିଷର, ସବୁ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ତାହାର ଚେତନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର। ସେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଜ୍ଞାତ ଆବରଣର ପଶ୍ଚାତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ନୁହେଁ, ଏବଂ ତାହାର ରହସ୍ୟ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନାହିଁ। କାରଣ ତା'ର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା। ସିଏ ସେ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସିଏ ଅହଂକୁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ଅହଂ ଚଳାଉଛି, ମୋତେ ଅହଂ ରଖିଛି। ହଁ, ସିଏ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ନାନା ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଓ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅହଂ ଏ କାଚକୁ ହୀରା ବୋଲି ଇଏ କରି ଗୋଟେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ତା କଥା ମାନି ଏ କାଚ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟଉଛୁ। ସେ ସହଜାତ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ଅଥବା ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଧାରଣା କରିଥାଏ, ଅନ୍ତତଃ ଏପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂଭୂ ସତ୍ତା, ଯାହାର ଚିନ୍ତା, ସଂକଳ୍ପ, ଅନୁଭୂତି ଓ ସକଳ କର୍ମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ସେ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଚିନ୍ତାରେ କରିପାରିବି, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି। ସେ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାର ନିଜେ ବହନ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରେ। ସେ ତାହାର ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ ବା ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଅଧିକାର ଦାବି କରେ।
एवं आत्मभरिता बसतः मन करे जे से निज शक्ति बल निजर भाग्य गठन करिवो। कि गभीर कथा, केड़े गंभीर कथा, केड़े मूल्यवान कथा, केड़े महत्वपूर्ण कथा, जो गुड़िक एते सोफिस्टिकेटेड स्तर रे, एते सूक्ष्म स्तर रे प्रवचन रे मिलिବ ନାହିଁ। कहले किभଳି ना निजर सी भाग्य गठन करिव, से निजे भावे मु निजे निजर भाग्य तैयारी करि पारि, मोर केही किछि दरकार नाही, भगवान भी दरकार नाहंती, मु निजे निजर सब करि परिबि। निजर भाग्य गठन करिवे, जगत को निज प्रयोजन रे नियोजित करि परिबो। मु जेमति चाहिबि सेमति घटिबो, मो धारणा रे सब चलिबो, परिवार भी चलिबो, समाज भी चलिबो, देश भी चलिबो, विश्व भी चलिबो। निज संबंध में तार यही प्रकार धारणा जोगे विश्व प्रकृति ता मध्य कार्य करती एवं सही प्रकार मध्य विश्व प्रकृति कार्य करती, सी रोकंतिनी। श्रीरामकृष्ण कहले कहले माँ पाखरे सबु पिला समान, कहीं कम बेसी नुहंती, किंतु जो पिलाटी खेलुची खेलना धरी ता प्रति माँ सचेतन, किंतु जो पिलाटी कांदिकी माँ माँ बोलिकी कांदुची ताकू से आग कोड़े नौची। सेमतिका विश्व प्रकृति देखुची जे जी ता निज उपरे निर्भर करुची, निज भाग्य को गठन करिवो बोली कहूची, निज बुद्धि रे निजे सब काम करने को चाहूची करू। तार निजर धारणा अनुसार प्रकृति को परिचालन कर, किंतु प्रकृति मध्य जो महतर भागवत सत्ता रही प्रकृति सर्वदा तांकर इच्छा पूरण करती, किंतु प्रकृति का भितर गोटे भगवत सत्ता अच्छी जीए चाहती व्यक्ति सत्ता को भगवान काड़ को नबाकू, किंतु व्यक्ति ता निज अहंकार रे परिचालित होता है, तथापि प्रकृति को से सुजोग दियंती, तथापि तारी भितरे भितरे से भगवत कार्य मध्य संपादन करुथांती। अर्थ जड़े चोरी करुची, से करी 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 गोटे समय आसीबो, से निश्चित भाव में ता से कथाटा रु निवृत्त हम केतेबेले ना प्रवृत्तिर प्राबल्य जेतेबेले घटिबो, प्रवृत्तिर प्राबल्य पर्यंत नेचर माने प्रकृति ताकू सहायता करिवो। बुझी होउची, लंका चोररू सुना चोर पर्यंत सह्य करिवो ना नहीं, लंका चोररू जदि बाड़ी दे थांता सी आ सुना चोर पर तो जाई थांता, किंतु बाड़ी देला कि कहीं ना ताकू से सह्य कला एइथिपाई जे तार रियलाइजेशन आसीबो, लंका चोरी रे आसीबोनी, कहना सेड़े दंड रे तार रियलाइजेशन आसीबो। लंका चोरी की कौन दंड देव? अल्प दंड, हाँ से हबन हैला कि जेतेबेले वाल्मीकि हेले रत्नाकर जो क्लाइमैक्स आसला सेतेबेले सी वाल्मीकि हबार सुजोग पाइला, ताबले वाल्मीकि हवा पर्यंत प्रकृति ताको सह्य करथिले कि नहीं? किंतु प्रकृति मध्य जो महत्तर, हाँ सत्य, एक परम सत्यर अपलाप और यह समस्त प्रकार भ्रमात्मक मूल्यबोध सृष्टि करे, जच ताहा कार्यकारी होता है। सब भ्रम को मध्य प्रकृति स्वीकार करे, मनुष्यर भूल को मध्य प्रकृति अनुमोदन करे, ताहार आत्मा पक्षरे जहाँ सत्य मनुष्य ताहाकु ताहार अहं रूप व्यक्तित्वर सत्य रूपे व्यवहार करे।
ଅହଂର ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ସେ ସତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ। ଅହଂ ମିଶି ଯିବାରୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଚାହୁଁଥାଏ ସେଇଟା ଅହଂ କରେଇ ଦିଏନି। ପ୍ରକୃତି ଚାହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ, ଅହଂ ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ମଝିରେ ରହି ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବାଟ ବାଉଳା ହୁଏ। ସତ୍ୟକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବହୁବିଧ ଅଜ୍ଞତାର କାରଣ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବହିର୍ମୁଖୀ ଚେତନାର ମୌଳିକ ତ୍ରୁଟି ହେତୁ ଏପରି ଅଜ୍ଞତା ଜାତ ହୁଏ। ମଣିଷ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବାରୁ ଏମିତି ଅଜ୍ଞତାରେ ପଡ଼େ। ମୌଳିକ ତ୍ରୁଟି ଏଇ ଯେ ସେ ତା'ର ବହିର୍ଜୀବନର ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ କ୍ରିୟାର ଭୂମିକାରେ ନିଜକୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରେ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ କୌଶଳ ମାତ୍ର। ଏହି ବହିର୍ଜୀବନର କ୍ରିୟାବଳୀରେ ଆତ୍ମାର ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ଭୂମିକାରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। କହିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର କୌଶଳ। ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ପରିଚାଳିତ ହଉ, ପ୍ରକୃତି ବି ଏହା ଚାହେଁ। ନହେଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଘୁରି ଘୁରିକିରି ବାଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ସେତିକି ମାତ୍ର ଭୂମିକାର ସ୍ୱୀକାର କରେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେ ତାକୁ ସଚେତନ କରିଦେବ। ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସକୁ ଗଲେ ଖାଲରେ ପଡ଼ି 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 ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବେ। କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତାହାର ଅନ୍ତରର ମହତ୍ତର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତା ତାହାର ମନ, ପ୍ରାଣ, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତି ଓ କର୍ମ ସମୂହକୁ ଏକ ଅସମ୍ପନ୍ନ ସିଦ୍ଧିର ଆଶା ଓ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱର ଅଧୀଶ୍ୱର ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବକୁ ତାହାର ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବର ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁନାହିଁ। ତାହାର କର୍ମ ନିରୂପଣ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମାନବତାର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରୁଛି। ତାହାର କର୍ମ ନିରୂପଣ କରୁଛି। ତାହାର ଧର୍ମ ଦେହ ଓ ପ୍ରାଣରେ ଆବଦ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନ ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ଧର୍ମ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାର ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀର ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ତାହାର ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବର ବିଭିନ୍ନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଠନ କରୁଛି। ତାହାର ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ କର୍ମ ନିରୂପଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ସିଏ ଯଦି ତାମସିକ ସ୍ୱଭାବରେ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଭାଗରେ, ସିଏ ଯଦି ରାଜସିକ ସେ ରାଜସିକ ଭାବରେ, ସିଏ ଯଦି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ସେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଶରୀରର ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟା ସମୂହର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଓ ସ୍ନାୟବିକ ଅଂଶ ସମୂହର ସହଜାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁକୁ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରେ ଓ ପରିଚାଳନା କରେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ତ ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ଯେ କ'ଣ? ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା। କାହାର ତାମସିକତା ବେଶୀ, କାହାର ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ବେଶୀ, କାହାର ରାଜସିକତା ବେଶୀ। ତଦନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟେ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସେ ବାଟେ ଚଳେଇ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବ। ଆମମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଯେ ଆମମାନେ ତାହାର ଅଧୀନ ତାହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଗମନ, ସଂକଳ୍ପ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଗଠିତ ଓ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରଭେଦ ହୁଏ ଯେ ପଶୁ ମନର କ୍ରିୟା ସମୂହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକୃତିର ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଅନୁସରଣ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଇ ଯେ ତା'ର ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ସଚେତନ କ୍ରମ ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ତହିଁରେ ତା'ର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅଧିକତର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। କହିଲେ ପଶୁ ମନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ମନରେ ପଶୁତ୍ୱ ବେଶୀ, ସିଏ ପଶୁ ମନ, ନହେଲେ ପଶୁର ଯେତିକି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରବତ୍। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଶୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରୁଛି କେବଳ, ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ହେଉଛି।
किंतु जी टिके मनीष पणिया रखिकी जी काम करुच्ची से आउ टिके अधिक अंतरात्मार सक्रिय सहयोग अच्छी जहाँफल तार बहिर्मुखी मन एक प्रकार स्वाधीनतार बोध तार यांत्रिक स्वभाव उपरे क्रमवर्धमान प्रभुत्वर बोध उत्पन्न हुए जहाँफल टी सचेतनता आसे कहीं करी कौन करी भूल कि ठीक ये कथाटा से भावे माँ कहले साधारण लोक एमती साधारण भाव में जीवन बंचुता इंद्रिय को आश्रय कर भल खाइले भल पिंधिले भल घरे रहिले कौन आउ दरकार पंचटा इंद्रिय यदि साब्यस्त हो गले भले रे जीवन सार्थक हो गला बोली से माने भाविले किंतु आउ किछि लोकंक भितरे बेले बेले हठात गोटे भावना आसे मु किए कौठु आसिली मु काहींकी आसी जीवी केउठिकी कौन करबा पई आसी एमिति धारणा भावना बेले बेले आसे जेते बेले आसे सेते बेले बुझिबा को हबो जे चेतना स्तर गोटे द्वार फिटिबा को जाउछि ताकू जदि से कथा को धरी रखा जाए बा बारंबार स्मरण से कथाटा को करा जाए ताहले से द्वार फिटिबारे ताहा सहायक हबो बुझी होछि कथा से प्रश्न भितर आसीबो जदि आसीला ताहले बुझिबा को हबो जे आ गोटे दिग आड़ी कथाटा जाउछि नहेले ए पांचटा इंद्रिय को घोरी 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 बयस सरी जीव पुणी आसिले से पांच इंद्रिय घोरा हब अहं कहब तो जीवन सबुठु सार्थक कारण तोर पांचटाक इंद्रिय घोरा है तू किसी छाड़ीनु भल खाइबा छाड़नु डायबिटीज तोर है तोठू बड़ी सुखी क्या तो पांचटा एक इंद्रिय को ये घोरी देचु जे तोते पूरा 100 रु 100 मार्क किए कहब अहं कहब किंतु प्रकृत रे से भितरे केबे थरे आसीनी जे किए मु आसिली कोठू जीवी कोठिकी कहीं किए कौन ए प्रश्न आसी नहीं पूर्णांग हो पारे कारण मनुष्यर स्वाधीनता एवं प्रकृति उपर तार प्रभुत्व प्रकृति में वास्तव सत्य नुहे ता पूर्णांग हो पारे नहीं जेपर से तार अंतरस्थ भागवत सत्ता सम्बन्ध सचेतन न हुए एवं ताहार अहं ठारू भिन्न ताहार निजर प्रकृत सत्ता और आत्मार आयत्ताधीन न हुए जेपर्यंत भगवान सहित कनेक्शन न रही से कहले किछि नहीं से अर्थ किछि नहीं से धनर से जसर से क्षमतार से प्रभुत्वर किछि अर्थ नहीं अर्थात से आत्मवान न हुए से ही आत्मा को प्रकृति आंभ मानकर मन प्राण देहरे प्रकट करने को प्रयास करुच्ची प्रकृति आत्मा प्रकटित होगा चाहती देह मन प्राण रे से मनुष्यर स्वभाव और स्वधर्म निर्दिष्ट करती तांकरी द्वारा आम मानकर अंतरस्थ चैत्य पुरुषर बाह्य नियति और क्रम विकास नियंत्रित हुए केते केते कथा सते जीवन रे कार्यकारी होउची काम करुची सूक्ष्म रे आम किछि बुझी पारुनो प्रकृति आत्मा चेतना विकास आत्मविश्लेषण आत्मज्ञान किते कथा आम अलक्ष्य रे आम द्वारा कार्यकारी होउची ए सबू होउची अंतर्जीवनर कथा आमे चलुचु बहिर्जीवन रे बाहरे बाहरे चलिबा सहित आमे जदि भितरे टिके चलिबा को आग्रह प्रकाश करिबा
ତେବେ ଭିତର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପାଇଁକି ଟିକିଏ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ହଠାତ୍ ନୁହେଁ। ବହିର୍ଜୀବନରେ କେବଳ ଏମିତି ବଞ୍ଚିକିରି ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ସେମିତି ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ରହିଥିବ। ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେଉଁ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମ୍ନରୁ ଆବାହନ କରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଉପରୁ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ। ଆମର ଆଗ୍ରହ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରି, ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇ କାମରେ ଆସିଛି। ଉପବାସରେ ରହି ନୁହେଁ, ଉପବାସରେ ରହି ମୁଁ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ। ବହିର୍ଜୀବନ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଏକାକାର ହେବ। ବ୍ୟାୟାମ କରିବି ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ନା ନାହିଁ? ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖି ଭଗବତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ହେବ କିଏ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ହେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ତାକୁ ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ସଚେତନ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ। ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ। ତିନିଟା ଯାକ ମଣିକି ମୁକ୍ତା ଯଦି ଏକା ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଯିବେ, ତାହା ହୋଇଯିବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ।